अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ एक नए सबक के साथ, सबक नंबर 7 बहादुर बनो, जिसके मुसन्निफ़ हैं सूरज नारायण मेहर। अब देखें, इनकी जो पैदाइश है वो 1863 में हुई है और जो वफ़ात है वो 1933 में। देखें, सूरज नारायण मेहर दिल्ली में पैदा हुए और यहीं से तालीम पाई। 20 साल तक पंजाब के महकमा तालीमात में मुलाजमत कर रहे। इन्होंने गज़लें, कसीदे, मसनवियाँ और कतए भी लिखे, लेकिन जो नज़्म गोई है इनका ख़ास मैदान है, यानी कि नज़म जो है इनका ख़ास मैदान रहा है। इन्होंने अंग्रेज़ी नज़मों के तर्जुमे भी किए। इनकी बेशतर नज़में इखलाक के मौजू पर हैं, जिनमें बच्चों की नफ्सियात यानी साइकोलॉजिकली जुड़ी हुई और जो है उम्र और दिलचस्पी का ख़ास ख्याल करते हुए इन्होंने लिखा है। नज़मों की जो ज़बान थी इनकी वो सादा और सलीस थी, यानी आम भाषा में ये लिखा करते थे, आम ज़बान में ये लिखा करते थे, जिससे पढ़ने वाले को जो है अच्छी तरह से इसका तर्जुमा भी आ जाए और समझ में भी आ जाए। आगे देखें, जो इनके नज़्म हैं, बहादुर बनो। बुरा काम कोई ना हरगिज़ करो तुम, बुरी बात हरगिज़ ना मुँह से कहो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो इस पर कायम रहो तुम। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि ना तो कोई बुरा काम आपको करना है, ना ही अपने मुंह से कोई गलत बात कहनी है, ना कोई बुरी बात अपने मुंह से कहनी है। और सदाकत कहते हैं, देखिए, सच्चाई को, यानी हमेशा सच्चाई के या सच के रास्ते पर चलना है और जो आपने इरादा किया है उस पर डटे रहना है, उस पर कायम रहना है। अरे प्यारे लड़कों, बहादुर बनो। तुम किससे कह रहे हैं? ये लड़कों से कह रहे हैं। खता हो गई हो तो ना इसको छुपाओ, न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ, कहाँ छुपते फिरते हो, मैदान में आओ, यानी मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ। अरे प्यारे लड़कों, बहादुर बनो तुम। अब ये इन्होंने यहाँ पर भी एक मैसेज दिया है कि झूठे बहाने जो हैं वो मत बनाओ और सच बोलो। ठीक है, हम सभी को सच बोलना चाहिए। तो ये लड़कों से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि सच बोलो और मैदान में आओ, छुपो नहीं। अब आगे देखें, कहो कुछ किसी से तो लफ्ज़ों को तोलो। देखें, हमें हमेशा ये समझाया जाता है बचपन से कि कोई भी बात एकदम से मत बोलो, पहले उसे सोच लो कि तुम क्या बोल रहे हो, सोच समझ कर बोलो। जब भी कहते हैं ना कि ये बच्चे हैं, ना समझ हैं, बोल देते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो वो हर चीज़ को तोल कर बोलते हैं। कभी गालियों पर ना मुंह अपना खोलो। गाली जो है एक देखें बहुत बड़ा गुनाह भी है, हम सब जानते हैं, तो गालियों पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। कभी भूल कर भी ना तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो। अब वो कह रहे हैं कि एक तो कभी आपको झूठ नहीं बोलना, दूसरा आपको गाली नहीं बकनी, और तीसरा है जो है झूठ आपको कभी नहीं बोलना। ठीक है, और जब बोलना है लफ्ज़ों को तोल कर बोलना है। अगर आप उनकी बात सुने तो आप सीधे रास्ते पर आ जाएं। अरे प्यारे लड़कों, बहादुर बनो तुम। सबक याद करना न समझो मुसीबत। अब यहाँ गौर दीजिए, सबक याद करना न समझो मुसीबत, मुसीबत कहाँ, ये तो है ऐन राहत, नहीं इल्म से बढ़ के दुनिया में नेमत, करो खूब मेहनत, करो खूब मेहनत। अब वो कह रहे हैं कि इल्म जो है दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। देखिए, हम ये समझते हैं कि अच्छा खाना, पैसा, हर चीज़ जो है अल्लाह की वो है, नेमत है, लेकिन सबसे बड़ा जो इल्म है वो सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की दी हुई। तो इल्म को हासिल करना जो है एक मेहनत का काम है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि करो खूब मेहनत, करो खूब मेहनत, क्योंकि मेहनत से ही हर चीज़ हासिल होती है। अरे प्यारे लड़कों, बहादुर बनो तुम। तुम्हें मदरसे का है सब काम करना, तुम्हें इल्म की राह से है गुजरना, तुम्हें इम्तिहान का है दरिया उतरना, न मेहनत से डरना, न मेहनत से डरना। अब वो कह रहे हैं कि मदरसे का जो काम है वो पूरा करो और तुम्हें जो है इल्म की राह जो है गुजरनी है, यानी इल्म के रास्ते पर आपको चलना है। तो इम्तिहान से ना तुम्हें डरना है और इम्तिहान को पार करना है, इम्तिहान का दरिया उतरना है। इसका मतलब है कि हमें इम्तिहान को पार करना है या इसमें हमें कामयाबी मिले, और मेहनत से डरना नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं, ना मेहनत से डरना, ना मेहनत से डरना, क्योंकि जो मेहनत से डर गया, याद रखें, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अरे प्यारे लड़कों, बहादुर बनो तुम। ठीक है, सूरज नारायण मेहर जी की ये नज़म जो हमने पढ़ी है। अब इसके जो अल्फाज मायने हैं उस पर ज़रा गौर दीजिए। सदाकत कहते हैं सच्चाई को, खता गलती, अहद जैसा मैंने आपको बताया वादा या इरादा हम कह सकते हैं, ऐन राहत यानी आराम, हम सब जानते हैं राहत का जो मायना है वो आराम है या यूँ कहें सुकून का है।
نعمت کہتے ہیں دولت کو یا بخشش کو. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان جو ہے دنیاوی چیزوں کو نعمت سمجھتا ہے، لیکن دیکھیں علم جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں دریا اترنا یعنی دریا پار کرنا. اب دیکھیں غور کرنے کی بات اس میں فرسٹ پوائنٹ دیکھیں، اس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں، ایسی نظم کو مخمس کہتے ہیں. یعنی یہ نظم کی جو ہے ایک وہ کہتا ہے نا ٹائپس، تو یہ نظم کی ٹائپس ہیں. نظم کے تیسرے بند میں لفظوں کو تولنے کا ذکر آیا ہے، یعنی لفظوں کو تول کر بولنے کا ہم نے جو مصرع پڑھا تھا، تو اس کا معنی ہوتا ہے سوچ سمجھ کر بولنا. ٹھیک، آگے دیکھیں. عام طور پر جسمانی قوت کے اظہار کو بہادری کہا جاتا ہے یا بہادری کہتے ہیں. دیکھیں کسی بھی بہادر کو، یا بہادری کا جو اہم معنی ہے وہ یہی ہے جو جسمانی طور پر جسمانی قوت سے طاقتور ہو، اسے ہم بہادر کہتے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ جو انسان علم والا ہے یا سچ بولنے والا ہے، سب سے بڑا بہادر وہی ہے. جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ بہادر نہیں ہے. اس نظم میں صداقت، محنت، ایمانداری، لگن کے ساتھ علم حاصل کرنے کو بہادری کا کام بتایا گیا ہے. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ انسان جب تک سچ نہیں بولے گا یا جب تک محنت نہیں کرے گا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہادر ہے. ٹھیک ہے، محنت کرنی بہت ضروری ہے. آگے دیکھیں الفاظ معنی ہم نے دیکھ لیے ہیں. یہاں دیکھیں سوچیں اور بتائیں، کوشچن آنسر ہیں آپ کے. کوشچن نمبر 1 ہے نظم کے پہلے بند میں بہادر بننے سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں بہادر بننے سے مراد یہ ہے کہ برے کاموں کو نہ ہرگز کرو تم، اور جو ہے بری باتیں نہ اپنے منہ سے کہو تم. سب سے پہلی جو نظم کے بند میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ برا کام ہمیں نہیں کرنا، برے کاموں سے بچنا، جھوٹ بولنے سے بچنا جو ہے بہادر بننے کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، دوسرا دیکھیں کسی سے گفتگو کرنے کے کیا آداب ہیں. یعنی کسی سے جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے آداب یہ ہیں کہ جب تک اس کی سامنے والے کی جب تک بات پوری نہ ہو تب تک آپ اپنی بات نہ کہیں. جب ہم کسی کی بات کاٹ کر بات کرتے ہیں تو یہ ادب کے خلاف جاتی ہے بات. تو آپ اس بات کا خیال رکھیں، جب بھی آپ کسی سے گفتگو کریں تو پہلے اس بات کا خیال رکھیں، اگر کوئی بڑا ہے تو آپ پہلے اس کی بات سنیں اور اس کے بعد اپنا جواب دیں. ٹھیک ہے، تیسرا دیکھیں نظم میں علم کی اہمیت کس طرح ظاہر کی گئی ہے. دیکھیں علم کی جو محنت ہے یا اہمیت ہے وہ اس طرح ظاہر کی گئی ہے کہ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے اور دنیاوی نظر میں بھی اچھا ہے. تو یہ نعمت ہر کسی کو پانی چاہیے اور یہ محنت سے ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو یہ کوشچن آپ کر لیجئے گا، نظم میں علم کی اہمیت کس طرح ظاہر کی گئی ہے، تو وہ نعمت کے طور پر ظاہر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، عملی کام دیکھیں اس نظم سے کیا سبق ملتا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صحیح کام کرنے چاہیے، کبھی بھی کچھ بھی بنا سوچے سمجھے نہیں بولنا چاہیے، اپنے بڑوں سے جو گفتگو کے آداب ہیں ان سب کو سیکھ کر تمیز سے بات کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، چند جملے اپنی کاپی میں لکھیں. جو ہم نے نظم پڑھی ہے آپ ان میں سے چند جملے لے کر اپنے عملی کام کے طور پر لکھ سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہے. تو اللہ حافظ، آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.